अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सुबह सवेरे जो सबसे अहम खबर मिली, वो यही थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। फिर आज सारा दिन इसराइल की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, उधर ईरान की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, उधर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं और एक जंगी माहौल जो है क्रिएट हुआ है और ऐसे लग रहा है कि जंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और ये काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि सीज़ फायर के बाद ये पहला जो है अटैक है इसराइल के ऊपर ईरान का। और वो अटैक भी आप लोग जानते हैं कि किस वजह से हुआ, क्योंकि इतने दिनों से इसराइल सीज़ फायर के बावजूद गाज़ा के अंदर तो कर ही रहा था, लेबनान के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी वो कर रहा था और लोग रोज़ लोगों को शहीद करना, मारना, कत्ल गारत जो उसकी लगी हुई थी। तो इस नाजायज़ रियासत को जवाब देते हुए बहुत दफ़ा ईरान ने कहा है, इनको वार्न किया है कि आप जो हैं ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और ये इस तरह से लेबनान के ऊपर, जो बेरूत के ऊपर आप हमले कर रहे हो, इसको रोक दो वरना आपके साथ इसका अंजाम बुरा होगा। तो वही हुआ जो मौसा रज़ाई के हमें बयान नज़र आ रहे थे और उधर से इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी के, अब्बास अराग़ची के, तकरीबन जितने भी उनके बड़े लीडर्स हैं उनके बयानात हमें नज़र आ रहे थे। बार-बार वो वार्न कर रहे थे। तो रात को फिर उन्होंने आखिर कर दिखाया और ऐसा हमला किया कि कहते हैं कि 32 मिसाइल तकरीबन, हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 32 जो रिपोर्टिंग हुई है इस वक्त तमाम। मैं आपको बताऊं कि एबीसी न्यूज़ से लगे हैं और सीएनएन से, अल जज़ीरा से, पाकिस्तानी जितने चैनल्स हैं, इसमें एआरवाई है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, जितने भी हैं इस वक्त सब के सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ उसको फिर लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इसराइल को, नेतन्याहू को ये पैगाम दिया कि अब आपने मज़ीद आगे से जवाबी हमला नहीं करना। लेकिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को कोई अहमियत नहीं दी, जहाँ से वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड की जो बात थी उसको उन्होंने नहीं माना और उनके मना करने के बावजूद जवाबी कार्रवाई की और फिर ईरान के ऊपर हमला किया। और अभी हम देख रहे थे कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है हिफा के अंदर, वहाँ पर अटैक किया गया और उसका कुछ हिस्सा जो है वो उस हमले में उधर आग भी लग गई है। और फिर पासदारान इकराम जो इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी हैं उन्होंने अभी अपना बयान दिया, अभी ये रिसेंटली अभी उन्होंने ये बयान दिया कि हम जो हैं अब अपना नया ऑपरेशन, उन्होंने उसका नाम नसर ऑपरेशन के नाम से वो स्टार्ट कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। तो जंग जो है अगर देखी जाए तो बहुत ख़तरनाक तरीके से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि इन तमाम जो भी जंग हो रही है, जो भी हो रहा है, इसमें मैं इसराइल का बिल्कुल साथ नहीं दूँगा। अब मीडिया के सामने तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, लेकिन बीच की कहानी डोनाल्ड ट्रंप की और होती है। और क्योंकि वहाँ से हमें जो इब्राहिम बकाई हैं, स्पोकन पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा है कि इसराइल और जो अमेरिका हैं, इनकी अब हम किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये यकीन के काबिल लोग नहीं हैं। मतलब ये बात करके अपनी बात से फिर जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि चाहे जो भी हालात हों, इसराइल जो है वो बेशक लड़ता रहे, मरता रहे, लेकिन मैं उसका साथ भी नहीं दूंगा और मैं जो है अमन मुआहिदा ईरान के साथ करूंगा और सीज़ फायर ईरान के साथ होगी। तो अब देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में नेतन्याहू को साथ नहीं देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें एक दो दिनों में ही पता चल जाएगा कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ से हमें बिन गवीर जो कि वज़ीर ख़ारिजा बराए कौमी सलामती हैं, उसका बयान हमें नज़र आ रहा है। उसको बड़ी तेश और बड़ा गुस्सा आया और उसके तेश और गुस्से को देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो रोज़ मुसलमानों के जलने और मरने की बातें करता है। तो उसने इस हमले के बाद ये कहा है कि टुनाइट ईरान मस्ट बर्न। उसने ये कहा है कि भाई आज जो है हम ईरान को जो है जला के खाक कर देंगे, राख बना देंगे। और अभी जो हमला भी ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की इसराइल ने, और बड़े अजीब मनाजर देखने को मिल रहे हैं, ईमानी ताकत जो है वो नज़र आ रही है। आप अगर एक तरफ देखें तो आपको दोनों वीडियोस में बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। एक तरफ ईरान के अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर
سارا دن ہم دیکھ رہے تھے، نکلے ہوئے تھے، اور وہ جب رات کے ٹائم جب رات میں حملہ کیا ایران نے اسرائیل پہ، تو تہران کے اندر جتنے لوگ تھے وہ روڈ پہ جمع ہوئے تھے اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. نہ صرف وہ بلکہ فلسطین کے اوپر سے جب وہ میزائل گزر رہے تھے تو وہ لوگ بھی بڑا انجوائے کر رہے تھے. وہ ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تمام چینلز بھی اس کو دکھا رہے ہیں. اور دوسری طرف الجزیرہ بھی دکھا رہا تھا کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کا ڈر اور خوف دیکھیں، یعنی ان کا موت سے وہ لوگ کتنے ڈرتے ہیں. ادھر سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو سائرن بج رہے ہیں، بنکرز کے اندر وہ چھپ رہے ہیں، اور ان کا دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ریڈیو ہے اس پر بھی اعلان ہو گیا باقاعدہ جنگ کا ایران کے ساتھ. اور جو ان کا بن گویر ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی اس قسم کے سائرن بجائے جا رہے ہیں اور اعلانات ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ جنگ کا. اور اسرائیل نے اپنی فوجیں جو ہیں سرحدوں کے اوپر پہلے سے ہی بھیجی ہوئی ہیں اور کچھ اور بھی وہ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ پھر یوز بھی کرے گا، جیسے یو اے ای کو اس نے لیا ہوا ہے، ادھر سے اس نے عراق کے ساتھ جو ایران کا بارڈر جڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں. یعنی کہ اسرائیل نے جگہ جگہ اپنے عمان کے اندر، ادھر سے آپ دیکھیں تو میں نے کہا کہ عراق کے اندر، پھر ادھر سے یو اے ای، یعنی ہر طرف سے اس نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ایران کو گھیر کے رکھوں. لیکن ایران نے اس کی بینڈ بجائی ہوئی ہے. رات سے ان لوگوں کے برے حالات ہیں، چیخیں، رونا اور یہ وہ. اچھا ویسے ہم ہوتے تو بڑے خوش ہیں کہ جب اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو دل کو سکون سا پہنچتا ہے، ایسا سکون کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. یہ تمام مسلمانوں کی اس وقت یہی کیفیت ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جنگ سے خوش نہیں ہوتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں امن ہو، سکون ہو، تمام انسانیت خوش رہے. لیکن یہ جو ناجائز ریاست ہے یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی سکون سے نہ ہو. یہ چاہتی ہے کہ ساری دنیا اس کے تسلط میں آ جائے، سب پہ یہ حکومت کرے، سب کو یہ مارے گرائے، سب کچھ ان سے چھین لے. یہ صرف اور صرف یہ ناجائز ریاست یہ چاہتی ہے. کوئی بھی انسان اس وقت یہ نہیں چاہتا، اور جو اس کے پیروکار ہیں صرف وہ لوگ ایسا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. سب لوگ امن چاہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں ایران میں اتنی سیلیبریشن اور جیسے عید کا ماحول بنا ہوا اور وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، وہاں پہ ہم سب بھی بہت زیادہ اس چیز کو لے کے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی تو ہے جو یہ جو اپنے آپ کو طاقتیں کہتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان کے کلمے کی مار ہیں یہ لوگ. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اب اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ تو چلو تھوڑی بہت ٹکر لے کے مار پیٹ کھا لیتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف، کیونکہ اس نے ایک دفعہ نیتنیاہو جو ہے اس نے پیغام بھی دیا تھا پاکستان کے لیے کہ ہم پاکستان کے اوپر بھی حملہ کریں گے، یا اس کے بعد پاکستان نے کبھی وہ ترکی کا کہتا ہے تو ترکی کے صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں گریٹر ترکی کے اندر شامل کریں گے. اور ترکی کے ساتھ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا حالات چل رہے ہیں ان کے. بے شک ان کا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ہیں، لیکن اس طرح سے ترکی کا ان کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں جو ان کے سفارت خانے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، کیونکہ نیتنیاہو نے جب سے یہ اعلان کیا کہ ہم ترکی کو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، تو اس کے بعد سے ترکی جو ہے وہ بہت متحرک نظر آ رہا ہے.